जय मां मंगला। नमस्कार दर्शक बंधु, आपण समस्त को एक नुआ वीडियो रे पुणी थे स्वागत करुच्ची। दर्शक बंधु, मां मंगला हेउचंती मां अन्नपूर्णा। आपण तो जानथिबे माता पार्वती अन्य एक रूप हेउची मां अन्नपूर्णा, जे कि देवी दुर्गांकर अन्य एक स्वरूप। आपण तो माता अन्नपूर्णा कहानी मध्ये शुणुथिबे। तेबे दर्शक बंधु, आज एही वीडियो रे आमे जानिबा जे मां अन्नपूर्णा अर्थात मां मंगलांकर नाम नहीं गोटी रंग आपण बाछंतु एवं मु आज आपण मानकु धन आगमनर सहज उपाय कहिबी। दर्शक बंधु, प्रथमे आपण को मु गोटी कथा कहूची, जेउठी विश्वास अछि सेठी भगवान अछंती। कुहा जाय विश्वास मिलंती हरि। जेपरि जदि आमे गोटी पत्थर को मध्य नारायण भाली पूजा करिबा, तेबे सेही पत्थरटी भगवान को रूप धारण करिनी। एहा तो केवल गोटे मनीष ऊपर निर्भर करिथाए। तेणु मां मंगला को स्मरण करंतु एवं आजिर एही वीडियोटी निहाती शेष जाए देखंतु। आपणकर बहुत काम रे आसीबो, कारण प्रत्येक मनीष माता लक्ष्मी को निज घरे स्थायी भाव में रखिबा पई चाहे। प्रत्येक मनीषर मध्य एहा इच्छा थाए कि ता घरे मां अन्नपूर्णा रोषेई घरे वास करंतु, अर्थात मां मंगलांकर आशीर्वाद तांको ऊपर रहू। तेणु प्रत्येक महिला एही वीडियो तो निहाती देखिबा दरकार। जदि तुम हृदयरु मां मंगला को मानुथाओ, तेबे कमेंट सेक्शन रे मां मंगला निश्चय लेखंतु। एवं जो माने मो चैनल रे नुआ आसुचंती निहाती सब्सक्राइब करंतु। एही भलिया मनछुआ वीडियो देखिबा को हेले मो चैनल को सब्सक्राइब करिबा सहित बेल आइकन को क्लिक करी वीडियो को निहाती गोटी लाइक करंतु एवं निज सांग मानक सहित निहाती शेयर करंतु। दर्शक बंधु, आपण माने पूरा विश्वास सहित एही वीडियो देखंतु। आ एही वीडियो रे आज मु जहा भी उपाय कहिबी एहा पूरा निराट सत्य। आपण एही सत्यता सेतेबेले जानिबे जेतेबेले आपनकु एही सबु उपाय निजे निज घरे प्रयोग करिवे। तेणु जमा मर्थे वीडियो को स्किप करंतु नाही। दर्शक बंधु, प्रथमे आपनक सामने जो 5टी रंग अछि गोटे रंग को बाछि दियंतु। जेमिति कि आपण वर्तमान बाछि थिबे कमला कलर, कमला रंग। तेबे आज मु आपनकु प्रथम उपाय कहिबी। धन आगमनर 5टी उपाय आज आपण मानकु कहिबी एवं तत् सहित कहिबी केउ बद अभ्यास पई माता लक्ष्मी मां अन्नपूर्णा आम घरु चली जांती। तेणु निहाती एही रंगटी को जदि आपण बाछिचंती, तेबे आज आपण मानकु सही उपायटी कहूची। घर मां लक्ष्मी एवं मां अन्नपूर्णा सेतेबेले रुष्ट होइथांती जेउ घरे महिला हुअंतु किंबा पुरुष हुअंतु मंगलवार एवं शनिवार निज नख काटी थांती एवं दांतरे निज नख को छिड़ाई थांती। द्वितीयटी हेउची जदि नारी को सम्मान न करा जाए, तेबे सेही घरे माता लक्ष्मीकर वास रुहे नाही किंबा मां अन्नपूर्णा सेही घरे वास करंती नाही। जदि निज रोषेई घर असना करी रखि थांती, तेबे सेही घरे सब बेले अन्नर अभाव रुहे। तेणु करी एही 3टी जिनिस जदि आपण आपनक घरे कोनोसी मध्ये सदस्य करूचंती, एहा को आज ही स्किप करंतु। एवं आज आपनक प्रथम उपायटी कहूची जे केउ उपाय करबा द्वारा आपनक घरे स्थिर लक्ष्मी वास करिवे। प्रथम उपायटी आज कहूची, सोमवार दिन जदि बहुत दुख दारिद्र्य जीवन बिताउचंती, सोमवार दिन गोटे घियर दीप बेल गछ मूले लक्ष्मी नारायण को स्मरण करी ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः, ओम नमो नारायणाय नमः एही मंत्र उच्चारण करी बेल वृक्ष मूलरे लक्ष्मी नारायण को उद्देश्य रे प्रत्येक सोमवार को सोमवार गोटे घियर दीप जालंतु एवं एहार चमत्कारी आपण निश्चय पाई परिबे। आपण सेतेबेले एही जिनिसर सकारात्मक प्रभाव आपण पाई परिबे जेतेबेले आपण एही उपाय सब करिवे। तेणु निहाती धन आगमन एवं माता अन्नपूर्णांकर वास आपनक घरे सेतबेले हेबो जेतेबेले आपण गोटे गोटे बद अभ्यास त्याग करी मां लक्ष्मी एवं मां अन्नपूर्णा को संतुष्ट करिबा पई गोटे गोटे भलो कार्य करिवे। द्वितीयटी हेउची हळदिया रंग। जदि आपण हळदिया रंग को बाछिचंती, आपण मानक पई आजिर संदेशटी एया अटे जे जदि रात्रि समय रे अइठा बासन को निज रोषे घरे छाड़ी दियंती,
ତେବେ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ ଯେ ମା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା କେବେ ମଧ୍ୟ ରୁହେ ନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ରାତ୍ରି ସମୟରେ ମା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ଆମ ଘରର ପିତୃପୁରୁଷ ରାତ୍ରି ସମୟରେ ଆମ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ରାତ୍ରି ସମୟରେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିବା ପରେ ନିଜ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ସଫା ସୁତୁରା କରିବା ଦରକାର। ଆପଣ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାର ଚମତ୍କାରିତା। ତେଣୁ ରାତ୍ରି ସମୟରେ ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ରୋଷେଇ ଘରେ ଅଇଁଠା ବାସନ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବଦ ଅଭ୍ୟାସ ଯଦି ଆପଣ ରଖିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏହାକୁ ଆଜି ହିଁ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଘରର ମହିଳା ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ପୁରୁଷ ହୁଅନ୍ତୁ, ଦିନ ସମୟରେ ଯଦି ଶୋଇକି ରହୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ଥାଏ କି ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଶୋଇକି ରହିବା। ଅଳସୁଆମୀ ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ଦିନ ସମୟରେ ଶୋଇକି ରହିଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟି କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହାକୁ ଆଜି ହିଁ ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁ। ଦିନ ସମୟଟି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, ଶୋଇବା ପାଇଁ ନୁହଁ। ତେଣୁ ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ ଦିନ ବେଳା ମହିଳାମାନେ ତ ଜମା ମଧ୍ୟ ଶୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତୃତୀୟ ବଦ ଅଭ୍ୟାସଟି ଯଦି ଆପଣ ରଖିଛନ୍ତି ଏହାକୁ ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହା ହେଉଛି ଶୋଇକି ଉଠିବା ପରେ ନିଜ ବିଛଣାକୁ ନ ସଜାଡ଼ିବା। ଏପରି ବଦ ଅଭ୍ୟାସ ଯେଉଁ ମହିଳା ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ପୁରୁଷ ହୁଅନ୍ତୁ କରିଥାନ୍ତି, ସେହି ଘରୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ ଏପରି ବଦ ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କମଳା ରଙ୍ଗ ଏବଂ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ଏହାର ବଦ ଅଭ୍ୟାସ ତ ଆପଣ ଜାଣିଲେ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି 6ଟି ବଦ ଅଭ୍ୟାସ ରଖିଛନ୍ତି ଏହାକୁ ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ଯେଉଁମାନେ ବାଛିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେଉଁ ଧନ ଆଗମନର ଉପାୟଟି କହିବି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଥରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ହେଉଥିଲା। ସେତେବେଳେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ଘରେ ଅଁଳା ବୃକ୍ଷ ରହିଥାଏ ମୁଁ ସେହି ଘରେ ହିଁ ବାସ କରିଥାଏ। ଯେଉଁ ଘରେ ଅଁଳା ବୃକ୍ଷ ଥାଏ କଦାପି ମଧ୍ୟ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେହି ଘରକୁ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟଟି ଏଇଆ ଅଟେ ଯେ ନିଜ ଘରେ ନିହାତି ଅଁଳା ବୃକ୍ଷକୁ ରଖନ୍ତୁ। କାରଣ ଅଁଳା ବୃକ୍ଷ ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ରୂପ। ତେଣୁ ନିଜ ଘରେ ଅଁଳା ବୃକ୍ଷ ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତାହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ବୋଲି ଭାବି ପୂଜା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୁରୁବାରକୁ ଗୁରୁବାର ଗୋଟିଏ ଦୀପ, ଧଳା ପୁଷ୍ପ ଏବଂ କିଛି ଅକ୍ଷତ ତାକୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କିପରି ସକାରାତ୍ମକ ବାତାବରଣ ଆସିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛାଡ଼ିଯିବେ, ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି ହେବ। ତେଣୁ ଏହି 2ଟି ଉପାୟ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ 6ଟି ଉପାୟକୁ ସ୍କିପ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତୃତୀୟ ରଙ୍ଗଟି ହେଉଛି ଆମର ବ୍ଲୁ କଲର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏହି ରଙ୍ଗଟିକୁ ବାଛିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା କେଉଁ ବଦ ଅଭ୍ୟାସକୁ ଆପଣ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କଥା କଥାରେ ଝଗଡ଼ା ଲାଗୁଥାନ୍ତି, ପରିବାର ଭିତରେ ଯଦି ଏକତା ନଥାଏ, ପରିବାର ଭିତରେ ଯଦି ଶାନ୍ତି ନଥାଏ, ତେବେ ସେହି ଘରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସଦାସର୍ବଦା ଝଗଡ଼ା ଲାଗି ରହୁଥାଏ ତେବେ ଏହାକୁ ଆଜି ହିଁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ଘରର ପୁରୁଷମାନେ ନାରୀମାନଙ୍କୁ, ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ, ଭଉଣୀକୁ, ମାତାଙ୍କୁ ଏବଂ ନିଜ ଝିଅକୁ ଯଦି ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେହି ଘରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କର କେବେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାୟୀ ବାସ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ନିଜ ଘରର ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଯଥୋଚିତ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ତୃତୀୟ ଅଭ୍ୟାସଟି ହେଉଛି ଗୁରୁବାର, ଅମାବାସ୍ୟା ଏବଂ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଘରର ମହିଳା ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ପୁରୁଷ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯଦି ଏହି 3 ଦିନରେ ଘରର ଯଦି ପୋଛା ଲଗାଯାଏ, ସେହି ଘରୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେହି ଘରୁ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ଏହି 3 ଦିନରେ ନା ନିଜ ଘର ପୋଛା ଲଗାନ୍ତୁ ନା ନିଜ ଘରକୁ ସଫା କରନ୍ତୁ। ଏହି 3 ଦିନ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଦିନମାନଙ୍କରେ ତୁମେ ଘର ପୋଛା କରିପାରିବ ଏବଂ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ମଧ୍ୟ ନା ଠାକୁର ଘର ସଫା କରିବେ ନା ଘରକୁ ସଫା କରିବେ। ତେଣୁ ଏହି 3ଟି ବଦ ଅଭ୍ୟାସ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଲାଗି ରହୁଛି ତେବେ ନିହାତି ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ଲୁ କଲରକୁ ବାଛିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସହଜ ଧନ ଆଗମନର ଉପାୟଟି ଆଜି କହୁଛି। ଯଦି ଧନର ଅଭାବ ରହୁଛି ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ରାତାରାତି ଧନୀ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଆଖୁ ରସ ସୋମବାର ଦିନ ଚଢ଼େଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅଭିଷେକ କରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସୋମବାର ଦିନ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ମହିଳା ହୁଅନ୍ତୁ, ଯଦି ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଆଖୁ ରସ ଚଢ଼ାଇ ଦେବେ ତେବେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଗରିବ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଧନୀ ହୋଇଯାଏ। କାରଣ ଆଖୁ ରସ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର
सदृश बोली कुहाଯାଏ ଏବଂ ଭଗବାନ ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କ ଉପରେ ଯଦି ଏହା ଚଢ଼ାଯାଏ ତେବେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଏବଂ ମା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଥାଏ। ତାପରେ ଆସୁଛି ଆମର ଶାଗୁଆ କଲର। ଏହି ରଙ୍ଗ ବାଛିଥିବା ପୁରୁଷ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ନାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ସେହି ତିନୋଟି ବଦ ଅଭ୍ୟାସ ଯାହାକି ସ୍କିପ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ତାହା ହେଉଛି ରାତ୍ରି ସମୟରେ ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଘର ଝାଡୁ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି କାରଣରୁ ଘରକୁ ଝାଡୁ କରିବା ପାଇଁ ପଡୁଛି ତେବେ ଘର ଭିତରର ମଇଳାକୁ ବାହାରକୁ ଫିଙ୍ଗନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଘରର ମଇଳା ବାହାରେ ଫିଙ୍ଗନ୍ତୁ ନାହିଁ। କୌଣସି ମଧ୍ୟ ଜିନିଷ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ବାହାରକୁ ଫିଙ୍ଗନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ଘରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ କରି ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବଦଅଭ୍ୟାସଟି ଜାଣିବା। ଯଦି ଘରକୁ ଆସିଥିବା କୌଣସି ଗରିବ ବ୍ୟକ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଗାଈ କୁକୁର ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସାମ୍ନାକୁ ଆସି କିମ୍ବା ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ସମୟରେ କେହି ଜଣେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଆଶାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାହୁଁଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତାକୁ ନ ଦେଇ ସେଠୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ମା ମଙ୍ଗଳା ମା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ତୁମ ଉପରେ ରୁଷି ଯାଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ କରି ଏହି ଅଭ୍ୟାସକୁ ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁ, ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ତୁମେ ଯେତିକି ସକ୍ଷମ ସେତିକି ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଘରର ପ୍ରଥମ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ରୁଟି ବନାଉଛନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ବନାଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମଟି ଗୋମାତା ଦ୍ୱିତୀୟଟି କୁକୁରଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ହିଁ ଭଗବାନ ଆମ ପେଟ ଭରି କରିବେ। ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟର ସାହାଯ୍ୟରେ ଆସନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ କେତେ ସୁଖମୟ ହେବାକୁ ଲାଗୁଛି। ତେବେ ଏହି ପ୍ୟାରୋଟ୍ କଲର ବାଛିଥିବା ମହିଳା ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କର କେଉଁ ଉପାୟଟି କରିବା ଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥାନ୍ତି ଆଜିର ଭିଡିଓରେ ଜାଣିବା। ଗୁରୁବାର ଦିନ ନିଜ ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷରେ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଗରିବ ଥିଲେ ଧନୀ ହୋଇଯିବେ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ସମ୍ଭବ ହେଇପାରୁଛି ଗୁରୁବାର ଦିନ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ବିଶେଷ ରୂପରେ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀ ସୂକ୍ତମ୍ ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ହେଉ କିମ୍ବା ପଦ୍ମ ଫୁଲର ମଞ୍ଜିର ହାର ହେଉ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ କରଜ ଏସବୁରୁ ଆପଣ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ। ଏଥିରେ ତିଳେ ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଉପାୟ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। ଶେଷ ରଙ୍ଗଟି ହେଉଛି पर्पल कलर। जदि कौनसी मध्य व्यक्ति विशेष एहाकु बाछिचंती आपण आज जानिबे केउ तीनोटी बद अभ्यास आपनकु त्याग करिबा पई पड़िबो। तेनु निहाती भिडियोटी को देखंतु। जदि दक्षिण कानी गोड़ करी निज घरर परिवार सदस्य माने सोउचंती तेबे तांकर दुर्भाग्य सुनिश्चित। दक्षिण कानी भूल रे मध्य गोड़ करी सुअंतु नाही। आपण मुंड करी सोई परिबे दक्षिण दिगकु। एहा करिबा द्वारा आर्थिक संकटरू मुक्ति पाई परिबे, किंतु भूल रे मध्य दक्षिण कानी गोड़ करी सुअंतु नाही। द्वितीय बदअभ्यास जदि आपण रखिचंती ताहले ताहाकु आज ही काटी दियंतु। जेपरि कि निज घर को सफा सुतरा न रखिबा। दर्शक बंधु जोंठी महिला थाए जोंठी असना थाए सेठी ही अलक्ष्मी वास करती। तेणु करी जदि आपण आपणक घर को सफा सुतरा करिवे तेबे निश्चय आपणक घरे मां लक्ष्मी विराजमान करिवे। तेणु आज ही आपणक घर को सफा सुतरा रखंतु। तृतीय बदअभ्यासटी हेउची निज घरर नारी माने हुअंतु किंबा पुरुष हुअंतु छोट छुआ हुअंतु किंबा वयोज्येष्ठ व्यक्ति हुअंतु जदि चिरा फटा पिंधि थांती तांको भाग्य मध्य सेपरि फटा कपाळ होई जाए। तेणु चिरा फटा कपड़ा भूल रे मध्य पिंधंतु नाही एवं सदा सर्वदा घरर नारी माने श्रृंगार लगाई रुहंतु एवं सफा सुतरा रुहंतु। एपरि करिबा द्वारा मांकर आशीर्वाद आपणको उपरे निश्चय अतुट होई रहिबो। केबे मध्य धन जन गोपलक्ष्मीर अभाव रहिब नाही। तेणु एही कलर जेउ माने बाछिचंती सेमानक पई धन आगमनर उपायटी कहूची।
प्रत्येक दिन रात्रि रे शोइबा समय रे निज रोषेई घर को सफा करंतु। तंबा ढाल हो किंबा पित्तळर ढाल हो निज घरर उत्तर पूर्व कोण रे पात्र रे जल पूर्ण करी रात्रि रे रखि दियंतु एवं सेही जल को सकाळु जेतेबेले आपण उठुचंती निज मुह को सफा करंतु। सेही पात्रर जल प्रथमे निजर मुख्य द्वार खोलंतु। निज मुख्य द्वार खोली बाहर छिंची दियंतु। तापरे ही घर को तापरे ही बाहर को झाड़ू मारिबे। आपण बुझी पारुथुबे सेही पानी को रात्रि भरी रखिथिबा पानी को प्रथमे निज मुख्य द्वार रे छिंची देबे तापरे झाड़ू मारिबे। एपरि आपण प्रत्येक दिन करंतु। दर्शक बंधु आपण एहार चमत्कारी फायदा सेते बेले पाई परिबे जदि आपण ब्रह्म मुहूर्तरु एही कार्य करिवे। तेनु कृपा करी ब्रह्म मुहूर्तरु उठंतु एवं एही कार्य करंतु। दर्शक बंधु किछि पाइबाकू हेले तो किछि त्याग करिबा पई पड़ी थाए। तेनु करी टिके कष्ट जदि आपण करिवे आपण निश्चय मां लक्ष्मीकर कृपा पाई परिबे। मां अन्नपूर्णा मध्य एवं पितृलोक मध्य आपणको ऊपर संतुष्ट हेबे। आपणकर ए सब उपाय धीरे धीरे आपणको एते चमत्कारी उपाय को सामना करिवो आपण निजे मध्य विश्वास करि परिबे नाही। तबे दर्शक बंधु मु एठी आपण मानको आ गोटी कथा कहिबी जेउ पांचटी कलर पांचटी धन आगमनर उपाय एवं 15टी बद अभ्यास बताइची एही सबु प्रत्येक मनीष उपरे प्रयोज्य। आपण चाहिले एही सबु धन आगमनर उपाय आपण को पाखरे करि परिबे काहे कि ना एथिरे गोटी टंका भी खर्च होइबनी। आपणकर निजर शक्ति अनुसार आपण करि परिबे एवं जो 15टी बद अभ्यास कहिची से सबु आपण समस्ते जे मध्ये एही वीडियो देखुचंती एवं जे माने शेयर मध्ये करूचंती से समस्ते एही सबु को स्किप करि दियंतु। केबे मध्ये एपरि बद अभ्यास रखंतु नाही एवं एही 5टी धन आगमनर उपाय करंतु एवं एहार चमत्कारी उपाय फायदा पाइला परे निश्चय मो सहित कमेंट सेक्शन रे निजर अनुभूति को शेयर करिवे। एहा करिबा द्वारा अन्य दर्शक माने मध्ये आकृष्ट होई एही उपाय सब करिवे। तेबे दर्शक बंधु आज पई रहुची पुणी देखा हबो आगामी वीडियो रे। जय मां मंगला।